आड़े देखी पाती आम पछी पछी जाऊ ये कला ये कौन बे ये कौन बे ये कौन ये भाई बोई सब पड़े चलो हाय हेलो नमस्कार आपण मन स्वागत करछि आ गोटा नुआ वीडियो को आपण मन समते केमिति अछंती आशा करछि आपण मन सब भलो थिबे मु भी भलो अछि आ आजि रो वीडियो एडु स्टार्ट होछि आजि रो रात्रि रे आमे आसु एपड देखि परती ताळ बण आपण मन जो कहिथिले दिने रात्रि रे आसु बुले की देखेउ एपड ताळ बण देखा आ एपड साइड जो जाइथिलु सेदिन राजकुमार भाई को चैलेंज करथिलु सेदिन जो आसीकी आ से जगह को आज आमे आसीबु हम टीम सहित भवन ढंडू मु तीन जन आसबू आउ जी आस चाहिला भी सांगे नहीं आसू यही टाइम हो गला 5टा 5:30 हो गला ठीक 7टा बेलू आम आसबू आउ 7टा बेलू देखा गांडी फाटुची ना जदि गांडी फाटीगला 8टा पर्यंत रहू पलैब आ गांडी जब न फाटिला 10टा जाके रहू देखिया कौन हो छाड़ू आबे आई देखा माने आड़े सिचुएसन को भाया अच्छी एत बड़ू तो भूत बाहर ना से देखा कि आज संजय बुड़ आसबू निहाती आपण मैंने आज संजय बुड़ काली वीडियो पोस्ट हम 3टा बेलू निहाती हाँ आउ टच फच किसी आणीनु आई बुलिया ना टच 2टा निहाती आनिया दरकार ना टच आणबू आज टच गोटे हाँ गोटा टच समझे आणले तापर जाए सब भल हम कहीं जो जिनस को मारे लाइटा माने सफा भाव देखा जिन आगे भूत ठिया मोबाइल लाइट झापसा झापसा देखा सर आम से गांडी बाटी मेला आमर आउ कि आज कि निहाती वीडियो हम आपण मैंने काली 3टा बेलू पोस्ट हम निहाती देखिए वीडियो केमिति लगे कमेंट माध्यम निहाती जानवे आउ सब्सक्राइब निहाती करिए तुम सब्सक्राइब जमा करूना खाली वीडियोटा देखी पलाऊच कौन ये चलती तुम लगे मुझे एत कष्ट वीडियो सब बनाऊँगी मो कष्टर मूल्य तो बुझ सब्सक्राइब निहाती कर बुझिल आउ अपेक्षा कर काली 3टा बेलू वीडियो पोस्ट हम भूतर वीडियो बर्तमान गाइस मैंने आपण देखी पारे बबूर मोर जाऊँ ताल बण को आउ सेपटे ढंडू तार मोबाइल चार्ज नता जाऊँ घर को तार चार्ज बसैकी आसब टच फच नहीं आस आम कल कले आम बर्तमान ये रू संध्या 7टा पर्यंत रू ताकू फोन करा से टच फच चार्ज बसई पूरा चार्जिंग करदेव तापर से नहीं आस 7टा बेले आउपटे दिन रे माने ताल बणटा कौ भाया देखा मैंने देखे दूसरी आ राति कौ भाया रहा देखे यहाँ देखो ताल बण यहाँ माने देखा कैमेरा छोट करी कि भितर पूरा जंगल भाया चल आठी आउ गोटे जिन अच्छी स्पेशल जिन आपण मानू कही हेनी से स्पेशल जिन कौन बुझी जातु आउ चलो जा देखिया गाइस मान देखिबा आम सहित नालू आउ कालू आई आम सेफ्टी देवाई आम बॉडी गार्ड है एपटे ताल बणटा केमी देखा दिन में मुझे आपण मान देखो देख ए देख गच कौ भाया चारिकत कौ भाया रही विश्वास कर आ भितर भूत माने मु तो केबे सतता देखिनी लोकों को तो जहाँ शुणा पाई सतरे ये जाते भूत था काले माने लोक गोड़ा एकुड़ा देखिले देखते कौ भाया भीतर जंगल भाई देखते आम भी साड़ू को भी जीव राति मुझे जाइली साड़ू देखी आखु गछ जो अच्छी एपटे साइड देखिए धान भी चाष होती संज बुड़ी आइला ये भाया देखा जाऊँगी आबे तो भितर को जापरूनु राति कहीं कहल भितर को भितर को कौन जापर ना माने भूत को जिते भय लगे साप जंतु को बेसी भय कहीं भितर बिलुआ साप सब राति बाहरती जापारे आ ताल बण ताल गचरा कौ भाया देखो देखो आ भितर सेपट साइड गले आप देखा कि एपटे जाई हम कि नहीं मुझे अनुमान कर चल देखा चल 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 देखिया जीवा एपटे साइड ये कुकुर बाट चल दौना तो गाइस मैंने एपटे साइड देखो कि भाया रही आसेपटे भी गोटा जंगल देखिपे देखु कौ भाया रही
এইটা হଉଛି ଭୂତ ଜାଗା ବିଶ୍ୱ ସେଇ ସେପଟ ଅଛି ଗୋଟା ବଣ ସେଠି ବି ରାତିରେ ଯିବୁ ସେପଟ ସାଇଡ୍ ଅଛି ଛାଡ଼ୁ ସବୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ବୁଲିକି ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ଆଉ ଏଇ ଗାଇଜ୍ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଦଶଟା କ୍ୟାମେରା ମାନେ ତ ଗାଇଜ୍ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦାନ୍ତଟା କାହିଁ ଦେଖୁ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ ଆମେ ଏଇଠି ମାନେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି 4 ଜଣ ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ ଆଉ ବାପୁ ସୋନୁ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଉଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ନଈ କୂଳେ ଥିଲୁ ବାପୁ ମୋର ପଳେଇ ଆଇଲୁ କାହିଁକିନା ଟର୍ଚ୍ଚ ନେବାର ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା ଆଉ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା ଚାର୍ଜ କରିବାର ଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଏବେ ଏମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯିବେ ଆଉ ସାଡ଼େ ଦେଖିବା ତାଳବଣର ରିଆକ୍ସନ୍ କେଉଁ ଭଳିଆ ରହୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେ 2 ଜଣ ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବା ଯାଇଥାନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କର ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ କଣ କହୁଥିଲେ ଲୋକ ଡର ଭୟ ବହୁତ ଦେଖାଯାଉ ଆମେ ଆଜି ଯାଉଛୁ କଣ ସେଟା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଦେଖିପାରିବୁ ଟିକେ ଆଜି ଯାଉଛୁ ଦେଖିବାକୁ କଣ ଇଏ ଆମର ହଉଛି ସର୍ଟ ନଣ୍ଡା ଡର ଭୟ କିଛି ନାହିଁ ଆମର ଏଇ ଟୋକାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେ ଜାଗାକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଟାଇମ୍ ଆସି ହେଇଗଲା କେଇଟା 6:30 ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେତିକି ଏଇଖିନା ଗଲା ବେଳକୁ 7ଟା ବି ବାଜିଯିବ କାହିଁକିନା ଅନ୍ଧାର ବି ଜୋରେ ହେଇଗଲା ଏଇନା କାହିଁକିନା ଦିନ ଏଇଖିନା ଛୋଟ ରାତି ବଡ଼ ଏଇଖିନା ଯେହେତୁ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଏଇଖିନା ବେଳାବେଳି ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ରିଆକ୍ସନ୍ କେମିତି ରହୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜମା ଭୟ କରିବେନି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଆମ ଭଳିଆ ଆମର ଗାଣ୍ଡି ତ ଫାଟିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସିଓର କାହିଁକିନା ଏବେଠାରୁ ଆମେ ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରୁ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟିଗଲେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖ ଆସନ୍ତୁ ତ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଆସିକି ତାଳବଣରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆଉ ଏଠି ଆମକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶବ୍ଦ ଶୁଗା ହେଲେ ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍କି ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ସେଇପଟୁ ଆସ ବାପୁଆ ये टॉर्च में ये बोई से देखिए क्या ଆସ ଆଉ ଟିକେ ଆଡକୁ ଆସନ୍ତୁ ये टॉर्च में ये केड़े बड़ निंब गछ किए भी खड़किना कला किए भी किए भी कौन आरंभ आसु आसु आरंभ हो गला किए भी एइडिया हां एइडी तो एइडी तो बू टॉर्च माइलु एई टॉर्च मार किए से मार आगु गस ए सिटी किए माइल किए ये निंब गछटा दीटा हां एटा निंब गछ एटा ता ऊपर को ये गछ बा की कोली गछ ओटा कोली गछ हां कोली गछ ऊपर सिटी ताळ गछ हां ताळ गछ देखि पाते अंधारे भले देखा जाउन जाय माने एई हुसियारी आसो कान्हा आमर भाई मैंने देखी पाते सर्ट नंडा है आगे चलती देखो ताकू भय ना मैं आमर गांडी फाटी मेला हो गला अबे सेटा कौनटा बे एटा गछटा बे कि गोटे साढ़े फट किना गला कान्हा टॉर्च मार बापू टॉर्च मार बापू मोबाइल टॉर्च मार सेठी की बसला वाला लागुची की रोइथा दौड़ा करो ना दौड़ा किए से रोइथा दौड़ा करो ना किए से एई आगु गासो धीरे धीरे पते किए सेठी किए अछि सेठी की अछि एई कोन बे मुसी पकोछि आसो एई रो दौड़ीबनी जिए हो डरिबा नहीं मु अछि डरिबा नहीं आसो मो पछ आसो कान्हा आमर गुणिया है आई जाजी देखि परती नहीं एई ता भीतर के पहुंचे भारी आसो चुमना सिटी की अछो पचार जी परा सिटी की जना पनी मु कोन कहूजी के सिटी हे कोन बे जय श्री राम जय बजरंगबली किए से जय पवन पुत्र बजरंगबली सिटी की पचार जी परा सिटी की आसो बाहर आसो हे देखा किछ नहीं रहली एई पड़े से की पळै लागी से जगह हे पळै चलो ए भाई पुना कि ये जगह कोटा अछि भाई माने मु जानी पाइली की अछि त पचार जी से की आसुनी सेठी से ताळ गछ से छोटिया ताळ गछ बणे से पई से सीधा सेठी पई
चल चल आउ थरे चल आस एई धीरे गाइस माने फाइनाली आम ये जगह उपरू आसु आसु देखिपे माँ मैंने कौन कहि आपण मानक खाली भूसु भास कौन पड़ुची आउ सीटी से कण से गछ मूले किए ठिया होता माने विश्वास करूनी किए ठिया होता कान्हा साहस जो आम मैंने ये अच्छु सी साहस कर जमा डरुनी से सागे डायरेक्ट कथबार्ता करने हेक फेक देखो देखो से जो आम कान्हा साहस आम ये ठिया हो कि सत कथा कहूँ रिटेल मो गांडी फाटिकी अठा होगला आने बापू तो थरिला आ बापूर गोटे क्षति जाऊना अच्छी कहूँ शुण बापूर गोटे क्षति भी है कौन है जानच बापू दौड़ा टाइम पड़गला तार मुंडटा फाटीगला केमी फाटी आप देखो देख मैंने आपण मानक मुंड जो फाटी जाता मुझे देखे कहूली किंतु घटना है कौन जानिच बापू मुंड फाटी जाए बापू मना कर देखाती भिडियो देखिले से घाघारे छुकबनी ये कथा कहूँ से भिडियो देखनी आउ सतरे किंतु विश्वास कर राण अच्छी राति लगी मुंडटा फाटी है किंतु भिडियो देखे हेनी किंतु ये जगार पछपटे विश्वास करनी अच्छी किए मो पछपटे किए ठिया किए ठिया लगे ना तो गाइस माने सतरे मो पछपटे किए ठिया होता भाई लगे आपण माने ना ना आउथरे जीवा ना ना आउथरे जीवा जीवा कहलिबा जीवा हला एमाने कहू आउथरे से जगह जीवा जीवा से कोन आमे देखियो चाहू से किए हां हला आमे प्रमाण पाइयो चाहू से किए लोक कहथिले सेटे माने भूत चंडी वंडी रहउजंदी आमे गाइस सब विश्वास कर मो रिटेल पकड़ हसुजी ना मो मन भीतर छाड़ आ चलो से जगह आउथरे जीवा देखिया हत्तेर के हिडी अछि कि नै चलो फाइनल कान्हा हमर आगे आगे चलला आमे ता पछे पछे जीवु देखिया सिटी के सत्तर अछि कि नै है कौन ए रो जम्मा जम्मा दौड़ना ये कौन ये सेमिति हला कि ई कछटा एडा कोन धोआडा देखाउजी कोठी डरिबार किछ नै हत्तर सत्तर कोठी हां अब बेटा डारिया ढबे ना बे हां देखला से पुडू पछु को बडू सेता पछोड गुसी जो डाळ है कौन कहू पतेड़ा की कांते नै हां मु हाथ मान तो कांदे की हाथ मैला पड़े जगह मैंने माने ते लागुच किए माइला बुरी इटकी बाडेला तो हक अब बुबू तू कौन कहतु तो पछरे की ठिया आइछि मो पछरे से बडा लागिला कि कांदे हाथ पके देला बडिया हक सतरे ना ना ये जगहटा भलो नुह ये जगहटा रोया कथा नुह पळी जालो घर को लोके कहतले बहुत डेंजर जगह हला जदी जाने लाइट टिके होनी नले जगहटा भलो इटी देखि दियंती हम जगह देखिथिलु 5टा बडे जगह ये पूरा हर मारे आइस मैंने देखु किएटा ये कर मो पछपटे कि अबे बुबू तू सिटी अच्छु इटी किए मो पछपटे किए ठिया होता हुशियार ये जगहटा भलो नुहे हला ये जगहटा भलो नुहे जल्दी इटी कट ये जगहटा भारी डेंजर लागुची मते ये तो धड़ा भलिया देखा होला मते कोठी आसु ए काना आसु ना आउ थरे आगे आगे चल आउ थरे देखि दे पळे आसो किछि नै आसो आइस माने देखि पाती ए भलिया अरमा रही यहीपट साइड किए ठिया होता आम दी जन देखीजु कि आइलु आउ थरे देखि आस आइलु ये बढ़िया धीरे धीरे जा ये बढ़िया हुशियार ये जगहटा डेंजर एरिया सीटी रही सीटी कोन लाइट जलला हे कौन बे दौड़ो ना देखिया दौड़ो ना रे भाई पळी चलो गाइस मैंने देखुथी आम सी जगह छाड़ी पलि आसी इठी आइला बेलू देखिलु ये गछरे किए चौकिना है माने रटी देला किए ये जगह देखु ये जगह देखु कौ भाई ये गछ देखु कान्हा देखु कान्हा छाड़ू जाना किए झाड़ा भाड़ा बोते मारू ये ताल गछ भी इटी गोटे अच्छी ये हूँ कौन एटा कंटा गछ कंटा अछि मते भाई गछटा भारी मिछाटा से गछ थार ये गछ भारी मिछाटा लागु ए जगह नियाती कोन अछि मते लागलानी गछ मुळे कोन अछि नियाती अबे ये आ चारी को तो एमिति अरमा कोन हे अबे ये जगह एमिति तो नथिला ना ना ये जगहटा मते भारी डेंजर लागु ये जगह नियाती की अछि नियाती हम कहू हां नियाती की अछि ये जगह ये बुबू बापू रहिलो बापू को पचारे बापू रे तू सतरे तोर सीटी पिठी के हाथ देइथला डाकिला किए बे किए खड़ किना गला ना
କହୁଛି ଶୁଣ ଖାଡିଆ ହଁ। କହୁଛି ଏ ଜାଗାଟା ଭଲ ନୁହେଁ ହେଲା ହଁ। ଏ ଜାଗାଟା ଭଲ ନୁହେଁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଚାଲ ଏ ଜାଗାରୁ କାଲି ନାଇଁ 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 ଦିନରେ ଦେଖିବା ଏ ନାଇଁ ଜାଗାଟା ନାଇଁ କଣ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଶୁଣ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ବୁବୁ ପଚାରିବା ବୁବୁ କହୁଥିଲା ତା ପଛପଟେ କିଏ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ବୁବୁ ସତରେ ତୋର ଫିଲିଂସ ହେଲା ତ ପଛପଟେ କିଏ ଠିଆ ହେଇଥିଲା? ମୁଁ କହିଲି ବାପୁ ନା ଠିଆ ହେଇଛି ନା। ହଁ ହଁ ଆଉ ବାପୁ ତୁ ସତରେ କାନ୍ଧରେ ହାତ କିଏ ପକେଇଥିଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କାହ୍ନା ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ସତରେ ମୁଁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଦେଖଉଥିଲି ମୋ ପଛପଟେ କିଏ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ମୋ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇଥିଲା। ମୁଁ ରିଟେଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ବୁବୁ କି ବାପୁ କୋଉଠି ଆବେ ଉପରେ ଇଏ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି କଣ ବେ? ସେ ଲାଇଟ୍ ନୁହଁ ସେ ମାନେ ଦେଖାହେଲା ବୋଧେ ମାନେ ଆଖି ଝଲଝଲ ଦେଖାହେଲା ପୁରା। କଣ କହୁଛୁ ଟୋଟାଲ କହିଲି କୋଉଠି ଏଇଠି? ହଁ ପୁରା ଧଳା ଧଳା ଲାଇଟ୍ ଯେମିତି ମାନେ ଦିଟା ଆଖିର ଲାଇଟ୍ ପୁରା ଧଳା ଧଳା ଦେଖାହେଲା ବୋଧେ। କଣ କହୁଛୁ? ଏଇ ଜାଗା ମୁଁ କହୁଛି ଭଲ ନୁହେଁ ହେଲା ଜଲ୍ଦି ଏଇଠୁ କଟ ପଳେଇ ଚାଲ ଜାଗା ପଳେଇ ଚାଲ କାଲି ଦିନରେ ଆସି ଦେଖିବା ପଛେ କଣ ଏ ଜାଗାଟା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବା ହେଲା ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଏ ଜାଗାଟା କଣ କାହିଁକିନା ଆମେ ଆସିକି ଟିକେ ବଡ ଭୁଲ କରୁଛୁ କେତେବେଳେ କଣ ବିପଦ ପଡିଯିବ ଆମ ଉପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି ହେଲା ପଳେଇ ଚାଲ ଏଇ ଜାଗାରୁ। ନଈ କୂଳକୁ ଚାଲିଛି ନଈ କୂଳ ସେପଟ ହେଲେ ଟିକେ ଦେଖିଦବା ସେପଟ ହେଲେ ଟିକେ ଏତେ ଡର ଲାଗିବ। ହଉ ଚାଲ ଯିବା ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହ ହେଲା ସାଙ୍ଗରେ ରୁହ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଆମେ ପଳଉଛୁ କିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିଲ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହ। ହିରୋକୁ ପଳେଇ ଆସ ଚାଲ ଏଇପଟେ ଆସ ସେଇପଟେ ବୁଲିଯାଏ ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ ଆସ। ତ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଡ଼େ କେହି ନାହାନ୍ତି ପୁରା ନିଛାଟିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ 4 ଜଣ ମାତ୍ର ଆଇଛୁ। ସୋନୁ ଆଇଲାନି ସୋନୁ ଡରିଲା କହିଲା ମୁଁ ଯିବିନି ତମେ ତମର ଯାଅ ଆଉ ଆମେ ଆମର 4 ଜଣ ଆଇଛୁ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ସକାଳେ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଥିଲି ଏଇ ବିଲ ଫିଲ ଦେଖେଇଥିଲି ନଈ ତୁଠ ବି ଦେଖେଇଥିଲି ସେ ତାଳ ବଣ ଯୋଉଠୁ ଆମେ ଆଇଲୁ ସେଟା ବି ଦେଖେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏପଟେ ଆଇଲୁ ଆମ ନଈ କୂଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏଠିକି ଯା ଭାଇ ରୁହନ୍ତୁ ପାଟି ଚୁପ୍ କେଉଟା ବଇଛି ପାଟି ଚୁପ୍ ହଁ କି ବଇଛି ପାଟି କରନ୍ତି ଧୀରେ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ କ୍ୟାମେରାରେ ନିହାତି ଦେଖିଥିବେ ଟିକେ ବଇଛି ପାଟି କରନା ଚୁପ୍ ଏବେ କୁଆଡେ ଗଲା ବି କିଏ ଗୋଟେ ବଇଥିଲା ଏଇଠି କୁଆଡେ ଗଲା ବି କିଏ ଏବେ ଏଇ ତଳେ ଏଇ ତୁଠ ଯୋଉ ତୁଠ ଉପରେ ବଇଥିଲା ପୁରା ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି। ଏବେ ଆଡେ କୁଆଡେ ପଶିଗଲା ନା କଣ? କହୁଛି ଜାଗାଟା ଭଲ ନୁହେଁ ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି ଜାଗାଟା ଭଲ ନୁହେଁ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲାଣି ପୁରା। ଏବେ କାହ୍ନା ହଁ ଏଠି ଇଏ କଣ ହଉଛି ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କିଛି ଏଇ ଜାଗାଟା ଭଲ ନୁହେଁ ହେଲା କାଲି ସକାଳେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରେ ଏ ଜାଗାଟା କଣ ଏ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିକି ଆମେ ମନ ପଳେଇ ଆଇଛୁ ଏ ଜାଗାକୁ ଭଲ ଏବେ ଇଏ ପୋକ ବି ତା ଭୂତଟାରୁ ଇଏ ପୋକ ବେଶୀ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ବି ଲାଇଟ୍ ଆଗରେ ଦେଇକିନି କେତେ ହଉଛନ୍ତି ଏବେ ଇଏ ପୋକ ଏମିତି କଣ ହଉଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍ ଆଗରେ ବି ଏବେ ସେପଟ ସାଇଡ୍ ରୁ ସେପଟ ଗାଁରେ କଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭା ହେଲା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ସାମରେ କହ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଏବେ ସେ ସେଇପଟେ ବଇଛି ସେଇ କଣରେ ଅଛି ଖଡକିନା ହେଲା ନଈ ସେପଟରେ ନାଇଁ ସେପଟେ ନୁହେଁ ଏଇ କଣରେ ଏଇପଟ କଣ ତ ହଁ ଏଇ ଜାଗାଟା ଭାରି ଡେଞ୍ଜର ଲାଗୁଛି ରେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଭାରି କାହ୍ନାକୁ ଦେଖିପାରୁଛି କଣ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି କାହ୍ନା ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ଧଳା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ଏମିତି ହେଲା କାଳେ ସେ କହୁଛି ନିଜେ ହାମୁଟି ହେଇକି ପଡି ପାଡି କହୁଛି ଜାଗାଟା ଭଲ ନୁହେଁ ପଳେଇ ଚାଲ ରୁହ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହବ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା ପୁରା ଗାଇସ୍ ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ପାଟି ସାଇଲେଣ୍ଟ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ କର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିବା ହେଲା ପାଟି ସାଇଲେଣ୍ଟ କର ସେ ଯଦି ସତରେ ସେ କିଏ ଥିବ ଆସିବ ବାହାରିକି ନିହାତି ଏଇ କି ଟିକେ ଅଛ ଯଦି ସତରେ ଆମକୁ ଦେଖାଦିଅ ଜାଣି ହଉନି ଯଦି ଆମର ବେଳେ ମଣିଷ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ନିହାତି ଯାଇଥାନ୍ତା କୋଉଠି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆଉଛି ସେ ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ଆଉଛି ତ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇପଟ ସାଉଣ୍ଡରୁ ଆମକୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଗା ହେଲା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଶୁଗା ଯାଉନି ଇୟର କଡ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତି ମତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗିଲାଣି ଜାଗାଟା ଭାରି ଡେଞ୍ଜର ଲାଗିଲାଣି ମୁଁ କହୁଛି ଖାଡିଏ ପଳେଇ ଚାଲ ବାପୁ ଏଇ ବୁବୁ ଗାଇସ୍ ମାନେ କିଏ ଗୋଟିଏ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି ସେଇ ସାଇଡରୁ ମୁଁ ଯୋଉ ସାଇଡରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଯୋଉ ଅରମା ସେଇ ଅରମା କତୁ କିଏ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରୁଛି ଦେଖିବା
भाई भाई बुबू बुबू ये कौन ये कान्हा कान्हा ये कौन है कान्हा ये भाई अरे साइड बापू ये मेरे को जाओ कुछ ये भाई ये जागर पड़े चलो ये भाई पड़े चलो ये जागर पड़े चलो ये जागर पड़े चलो ये जागर पड़े ए गाना पड़े जल्दी पड़े चल 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 पड़े चल ए रब रो रो रोइल दे इटियोटा की टेका पकेला ना कोन पकेला ये इटियोटा की टेका पकेला ना कोन ଛଣ ବିଡ଼ା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କଣ ନା ନା ଏଟା ଛଣ ବିଡ଼ା हां ଛଣ ବିଡ଼ା ସେ ପକେଇଲ ନା କଣ हे एपटू को साउंड आइलै ये भाई क्या हम पीछा पीछा कर ଟୋଟାଲି ସେ ଛାଡ଼ିବନି ସେ ହେଇ କହୁଛି ଟୋଟାଲି ଏଠି ପଡ଼ି ଯାଉ ଜାଗାଟା ଭଲ ନୁହଁ सेमिति हुआ ना भाई सेमिति जमा हुआ ना पछे पछे समेत समेत अने चलो हे कौन बे एपट साइड पइला कौन खाली दूल जाल सुके दउछि बे हेई मुड़ी पर भोय लागला रे बाप एठी पड़ी चलो पार्टी करना से कोडी ए के अछो इठी के अछो ये बिल्लोटा बे इठी तो दूल बिल्लो रे दूल जाल फोन कोडी आछियो मु जानि माने किछि र र र र काना रहिता काना जा ना काना म पाखे रो काना तू आडे रो जमा जा ना कहूची जा ना जमा ए समेत पछु को एमिति बुली एमि पछुआ पछुआ चलो समेत आगे रे जणे के लक्ष्य रखि दियो हैला पछुआ पछुआ चलो भाई देखिबा थे हम एंड जाउ ए अवस्था रे चलो देखिया अबे हे ये जो टॉर्च मु जोडी मारी देखिलो सेठी कोटा बसिला वाला लेखा उनी देखिलो हां 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 ए से नई टुठे रे व्हाइट कलर माने देखाउजी कोन हां हे पछुआ पछुआ सब टोटली व्हाइट कलर एते भारी भोय लागलानी ई जगहटा ए रुओ बुबुरिया तेमे दौड़ी काई पळुचो रोना हम दी जोडी ठी हम एकटा मु डर लागु जेला तमे दी जोडी आगु पळुचो कोन आड़े देखी पति आमे पछी पछी जाऊ ये कला ये कौन बे ये कौन बे ये कौन बे ये भाई बोया सब पड़े चलो भाई माने आपण माने देखी पति से खरी की केमी ढोले देला पूरा ये कर देला पूरा विश्वास कर मु रिटेली माने सत्य भूत अचन रे मु विश्वास ए कान्हा सिटी जाई की सिटी डाको देलै कान्हा विश्वास कर कान्हा पूरा एमिति छानी आ गेला मु भाबुली से साहसी पिला विश्वास कर से खरी जो ये गला से गोटाई डिया रे जाई साडे विश्वास कर से आउजी ना सत्य ना बोला लागुजी बुबू गले पछरी के आउजी पळी चल रिटे पळी चल जाको चल भाई पळी चल ए जागर पळी चल जागर हम पळीले जल्दी भलो हबो जागर पळी चल तो माने रोड पूरा के पूरा ओरी बकेला पूरा हां मु आगे रे पूरा तो मु आगे दौड़ी जाउथि माने ओरी बकेला ये रोड भी ता कान्ना दौड़ी आसिला भीतर रोड के दोले दैछि कैमरा पछ तू आइलु पूरा ओरी दला मारा ना बा तू से जो झाऊ बण है तू को हिसाब रे दौड़ी पळेला हम दी जन छाड़ी कइलु जानि माने ना बा तू मते आडे कहसे जो झाऊ बण है तू को हिसाब दौड़ी पळेली सिटू मते बारी भय लागला माने मु केमिति माने से एमिति हल्ले देला मु विश्वास कर बुबुर मोर पड़ी थाने सिटी हामुडी की तुमे बापुर तोर आगे दौड़ी जा जानि माने किछि ए रोड पूरा ओरी दला म आगे आगे माने मो धीरे बाजटा ना रोड जदी पळे चल ये जागा भलो न पळे चल बापू पूरा डरी जाय आगे रेलै कोन करियो मनुष्य हां एमिते भूत खोजु खोजु 17 दिन आमे भूत होई जा बुझलो अबे हे ये जो बारी देखाउने आगे रे जो बारी ये बारी रे बापू ए साडू जान पार्टी ना धीरे धीरे चलो ये बारी की आम ये लोक अच्छा 8 9 जाऊ ना आम सीटू से जगार पलैला आ गोटे डेंजर कौन जगह डेंजर लग पार्टी चुप करे लोक घर ये अच्छी घर लोक शुणे जोर अब ये कौन भी अभी सी आम सी आम शुण बाबू कान्हा बुबू सी आम पिछा करी आसनी तो से मु जानि बानी किछि हां ओ पीछे माने सिटी फास्ट टूर माने मो पीछे नहीं सुन तू कान्हा ही सुन ता आउटा केड़ा सुगाला माने जागाटा भाई सुन मो कथा सुन जो बुबू एडी आस तो दी जन आसुना एडी जो से जो खरी पुता जो एमिति हलेला हां मेते भाई लागला बिलुआ थिला ना के दिला एडी मु किछि बुझी पानी सेडा हां खरी पुताटा को हिसाब रे से हलिबो मु सेइटा भाबुजी खरी पुता को हिसाब रे से हलिबो खरी पुता तो टोटल माने एते जोर रेट हलिला दोले देला पूरा
କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ ଯେମିତି ଦାର କାଟନ୍ତିନି ପୁରା କେନ ପୁରା ଉରି ଦେଲା ପୁରା କାଟି ଚାଲେ ଏତି ଥାଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଏତି ଥାଉ ତାପରେ ପଳେଇବା ପଳିଆ ये ଜାଗାଟା ଦେଖିଲୁ କୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଭାରି ନିଛାଟା ଜାଗାଟା ଦେଖୁଛି ଗଛଟା ଦେଖିପାରୁଛୁ ନାଇଁ 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 କାହ୍ନା ତୁ ଏଇଠି ଆଇଲୁ ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ଦି ଜଣ ଏଇଠି ଆସ ଦି ଜଣ ପଚାରୁଛି ହେଲା କାହ୍ନା ତୁ କହ ସେଠି ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ଥିଲା କାନ୍ଦିଲା ସାଉଣ୍ଡ ସେ କଣ ମାନେ ମୁଁ ବି ମାନେ ମୋ ପ୍ରାଣ ପୁରା ଚାଲିଗଲା ସେଠି ମାନେ ଯେଭଳି କାନ୍ଦିଲା ସେଠି ମାନେ ମୋ ମାନେ ଆଣ୍ଠି ବାଣ୍ଠି ମାନେ ମୁଁ ପଡିଗଲି ମୋ ଅଣ୍ଟା ଆଡେ ମୋର ଖରାପ ମାନେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି କହିବ ସେ ନିଜେ ବାହା କରିଛନ୍ତି ଇଏ କରିଛନ୍ତି ସତରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମାନେ ଆମେ ରିଟେଲି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିଲୁ ଆଉ ସେ ଯୋଉ କରିଆକୁ ଯୋଉ ସରି ନଳି ମୁଁ ଡରିକି ମୋ ପାଟିରେ ମୋ କଥା ହିଁ ପଶୁନି ଯୋଉ ନଈ କୂଳ ସେ ଯୋଉ ପାହାଚ ହେଇଛି ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଇକି କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ରିଟେଲି କିଏ ଗୋଟେ ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ବଇଥିଲା ମୁଁ ଏକାଥରେ ହାଉଳି ଖାଇଗଲି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆଇଲି ବିଶ୍ୱାସ କର ମାନେ ମୋ ଦେହ ହାତ ଗୋଟା ସୁଦ୍ଧା ଥରୁଛି ବୁବୁକୁ ପଚାର ଗାଇସ୍ ମାନେ ବୁବୁ ମାନେ ପଛରେ କିଏ ତା କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ଧୋଇଥିଲା ବାପୁରେ ବି ଥୋଇ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ବାପୁ ପଡ଼ିକି ତା ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା ଆଉ ସିଏ ପୁରା ଡରିକି ପୁରା ଘରକୁ ପଳେଇଲା ଆମ ପାଖରେ ବି ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ ଆଡେ ପୁଣି ମାନେ ରଡ ପୁଣି କିଏ ପୁରା ଉରି ଦେଲା ମାନେ ମୋ ଧିରେ ବାଜିଥାନ୍ତା ଆଉ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଥାନ୍ତା ମାନେ ଅଲ୍ପେକିନା ବଞ୍ଚିଗଲି ମୁଁ ଦେଖ ସିଏ ଆମ ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କିଏ ଖରି ବୁଧାକୁ ପୁରା ଦୋହଲେଇ ଦେଲା ଆମେ ଡରିକି ସେଠି ଦୌଡ଼ୁଛୁ କାହ୍ନା ଆମ ଆଗରେ ପୁରା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ରଡ଼ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ରଡ଼ କିଏ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଓହଳେଇ ପକେଇଲା ତା ରଡ଼ ବାଜିଥାନ୍ତା ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦେଖି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମାନେ ସତରେ ରାତିରେ ଏଇଠି ଭୂତ ବାହାରନ୍ତି ନା ବାହାରିଛନ୍ତି ତ ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଫାଇନାଲି ଏବେ ରାତି 9ଟା ବାଜିଗଲାଇ ଆଉ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଆଇଲୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ରାତି ସାରା ମୁଁ ଶୋଇପାରିନି କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ଆମ ବିଶ୍ୱାସ କର ରାତି 7ଟା ବେଳକୁ ବାଜିଲା ଭିତରେ ଆମର ଏପଟୁ କେହି ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତିନି ବିଶ୍ୱାସ କର ରାତି 7ଟା ବାଜିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ଜାଗାକୁ ଆମର କେହି ଯାଆନ୍ତିନି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲୁ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ମନା କରୁଥିଲେ କହିଲେ ସେ ଜାଗାକୁ ଟୋଟାଲ ଯାଉନା ଆମେ କଥା ନ ମାନି ଆମେ ଯାଇଛୁ ତମ ଘର ଲୋକ ପାଟି କରିଥିଲେ ଆମ ଘର ଲୋକ ପାଟି କରୁଥିଲେ କହିଲେ ସେ ଜାଗାଟା ଭଲ ନୁହଁ ତୁ ପୁଅ ଯା ନା ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତ ଆଇଛି ତା ବୋଉ ପାଟି କରିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମୋ ବୋଉ ବି ମୋତେ ପାଟି କରିଥିଲା କହିଲା ଯାଆନ୍ତିନି ତୁ ଜମା ମୋ କଥା ଭଲ ମାନୁନୁ ମୁଁ ନ ଶୁଣିକି ପଳେଇ ଆଇଲି ଭୁଲରେ ଆଉ ଜୀବନ ଏମିତିଆ ଭୁଲ କରିବି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଆଉ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବ ହଁ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଆଣ ଭାଇ ମୁଁ ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକି ଆପଣ ମୋର ପଛେ କ'ଣ ହଉ ପଛେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣିକି ନିହାତି ଦେଖେଇବି ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ରାତି 9ଟା ବାଜିଲେ ଆମେ କେତେ ମେହନତ କରି 7ଟା ବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ 7ଟା ବେଳେ ନୁହଁ ତ 6ଟା ନା 7ଟା ବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ 6:30 ବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ରାତି 9ଟା ବେଳେ ଆସୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ସେଠୁ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ 6:30ରୁ 9ଟା ଯାକେ ଭିଡ଼ିଓ କଲାବେଳକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଉଛି ବିଶ୍ୱାସ କର ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବା ଚାହୁଁଛୁ ସେଠୁ ମଝିରେ କଟ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଯେଉଁ ତା ରିଆକ୍ସନ୍ ସବୁ ଥିଲା ମଝିରେ ଦେଖିବା କେଉଁ ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ବି ହେଇଥିଲା ସେ ନଈକୂଳ ପାଖରେ ମୁଁ କହିଲି ସେ ପାହାଚ ମୂଳେ କିଏ ବଇଛି ପୁଣି ପାହାଚ କତୁରୁ ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ପଛକୁ ସେଇଠୁ କିଏ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା କାନ୍ଦିଲା ସାଉଣ୍ଡ ସେଇଠୁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ କେଉଁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ଭାଇ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି।